Donc, deuxièmement, la deuxième partie, la fonction. Donc, la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par l'expression ln de x sur x moins x plus 2. On note C, sa courbe représentative dans un repère orthonormé O, vecteur E, vecteur G, l'unité graphique est 2 cm. Mais bien. Donc, la première question montrait que limite de 2 f les x à la droite de 0 est égal à moins l'infini et donner l'interprétation graphique de ce résultat. Donc, montrant que limite de f de x tend vers 0 avec x supérieur strictement à 0 est égal à moins l'infini. Donc, on a limite x tend vers 0 avec x supérieur strictement à 0 de f de x est égal à limite x tend vers 0 plus. Donc, نقدر نكتبوا هذه l'expression ولا هذا نفس الشيء. Donc, on va remplacer f de x par l'expression h ln de x sur x moins x plus 2. Donc, هذا غيعطينا 2 غتبقى هي 2. دونك هذا قلنا غيعطينا 2 حيت غيعطينا 2 حيت ما مرتبطش ب x. دونك هذا x tend vers 0 plus. دونك هذا غيعطينا 0. دونك ln de x على droite de 0 كتعطينا هي موال انفيني. موال انفيني على 0 plus حيت x قلنا x tend vers 0 plus. دونك موال انفيني على 0 plus هي forme indéterminée limite. دونك هاد البرودوي هذا غنفصلوه. دونك غيعطينا h 1 sur x fois ln de x moins x plus 2. دونك غير هاد البرودوي هذا اللي عندي في البسط في النيميراتور خرجنا على برا. دونك غتعطينا واحد. دونك واحد فوا ln de x اللي هي ln de x ها هي. دونك غتعطينا كومبيان. دونك ln de x قلنا شحال كتعطينا الليميت ديالها. دونك قلنا كتعطينا هي موال انفيني. هادي قلنا كتعطينا 0. هادي قلنا كتعطينا 2. دونك 1 sur 0 plus اللي كتعطينا كومبيان كتعطينا هي بلس لانفيني. بلس لانفيني فوا موال انفيني اللي هي كتعطينا موان. دونك كتعطينا موان لانفيني. دونك هادي ليميت de f de x tend vers 0 avec x supérieur strictement à 0. Donc علاش car limite de 1 sur x est égal à plus l'infini x tend vers 0 plus et limite de ln de x tend vers 0 plus est égal à moins l'infini. Donc قلنا plus l'infini fois moins l'infini اللي هي moins l'infini. Donc l'interprétation graphique. Donc l'interprétation graphique غنديرو rappel petit rappel. Donc rappel. Donc rappel قلنا إلا عندي limite de f de x tend vers a واحد النومبر réel a النومبر réel a سواء لا دغوات ديالو تقدر تكون لا دغوات ولا لا غوش ولا a توتالمون. دونك إلا لقينا كتساوي لانفيني سواء ان بلس لانفيني ولا موان لانفيني. شنو كيعني هذا؟ كيعني بأن c de f ولا la courbe de la fonction f admet une asymptote verticale d'équation x est égal à a. ولكن إلا عندي a plus كنقولو à droite de a. وإلا عندي moins كنقولو à gauche
à gauche de A. Donc de A. Donc il a un D A كنقولو admis une asymptote verticale d'équation x est égal à A. Il a un D plus كنقولو il a un D plus ولا لا droite اللي كنعنيو بها لا droite كنقولو A la droite de nombre réel ولا A la droite de A. و il a un D moins كنعنيو بها la gauche de A. Donc هنايا حسبنا الليميت. دونك هنايا حسبنا الليميت في لا droite ديال زيرو لقينا كتساوي موال انفيني. دونك لانتربريتاسيون غرافيك ديال هاد الريزولتا كيعني بان دونك لقينا كتساوي موال انفيني كنقولوا بان سي دو اف ادمي اون اسيمبتوت فيرتيكال على droite دياش دو زيرو ديكواسيون اكس ايتيغالا زيرو ولا ادمي ولا كنقدروا نقولوا حيت اكس ايتيغالا زيرو كنعنيو ب لاكس ديزوردوني ولا نقدروا نقولوا C de f ou la courbe C admet l'axe désordonné comme une asymptote verticale à la droite de 0. Donc, interprétation graphique. Interprétation graphique du résultat. Donc, C de f ou la courbe C admet l'axe désordonné comme une asymptote verticale à la droite de 0. ou bien نقدروا نكتبوا بهذه la forme la courbe C ولا نقدروا نكتبوها بهذه la forme la droite verticale d'équation x est égal à 0 est une asymptote de la courbe C à droite de 0. droite de nombre 0. نقدروا نكتبوا هاد الاكسبرسيون الاول ولا الثاني ولا كاين بزاف ديال ديزيكسبرسيون بزاف ديال التعابير. Donc 1 B montrer que limite de f de x, donc limite normalement هنايا montrant ولا montrer, donc هنايا montrer, donc montrant que limite de f de x tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini. Donc on a limite de f de x tend vers plus l'infini est égal à limite x tend vers plus l'infini. Donc on va remplacer f de x par l'expression ln de x sur x moins x plus 2. Donc هاد الليميت غنحسبوها ديريكتومون. دونك عندنا الليميت ديال ln de x على x او فوازنا ديال بلس لانفيني كتعطينا 0. الليميت ديال x بلس لانفيني كتعطينا هي بلس لانفيني مع هاد موان هي موان لانفيني. دونك موان لانفيني بلس 2 هي موان لانفيني، دونك كتساوي موان لانفيني. دونك الليميت
f de x tend vers plus l'infini est égal moins l'infini. Donc deuxièmement A, montrant que f' de x est égal g' de x sur x au carré. Donc on a f de x est égal à ln de x sur x moins x plus 2. Donc f' de x est égal ln de x sur x moins x plus 2 tout prime. Donc عطاتنا هي ln de x sur x prime moins x prime plus 2 prime. Donc عطاتنا هي donc il y a des fonctions بهاد la forme, donc fonction rationnelle, et il y a prime ديال numérateur fois le dénumérateur moins dérivé ديال du numérateur fois la fonction ديال le numérateur sur le numérateur au carré. Donc x au carré, donc ln de x prime fois x moins x prime حيت عندي هنا في numérateur x, donc x prime fois ln de x. Donc dérivé ديال x هي 1, donc هي موازن dérivé ديال هادي هي 0. donc غتعطينا combien, donc 1 sur x fois هاد x هادي هي, donc كلشي على x, donc هادي غتعطينا combien هي 1, donc 1 moins donc 1 fois ln de x هي moins ln de x, donc moins 1. donc غنختزلو بهاد x مع هاد x, donc غتعطينا x, donc غتعطينا 1 moins ln de x. donc هنا قلنا au carré لا ميم شوز هنايا au carré. donc هنا غنوحدو المقام الموحد هو x au carré, donc غتعطينا هي 1 ناقص ln de x. donc هنا غنوحدو المقام, donc غنضربو في x au carré, donc ناقص x au carré على x au carré. donc هذه هي لا فونكسيون جي. لا فونكسيون جي شنو فيها 1, ها هو, donc هو 1, donc moins ln de x, ها هي moins ln de x, x au carré, ها هي x au carré. donc هذه هي جي. donc f' de x est égal à g de x sur x. donc قال لنا montrer que g' de x est égal à montrer que f' de x est égal à g de x sur x au carré pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. شكون هي g? g هي la fonction étudiée ديال في la première partie. donc deuxièmement b, en utilisant le résultat de la partie 1 et de la partie 1, dresser le tableau de variation de la fonction f. donc deuxièmement b, le tableau de variation de f. donc بالنسبة للطابلو دو فارياسيون اللي كيهمنا x ابارتير دومين دو ديفينيسيون ولا دومين ديتود ديال لا فونكسيون هو لانترفال اوفير, donc من 0, donc هنايا على او كاري, عفوا عندي هنايا او كاري, donc او كاري هنايا دومين ديتود هو 0 حتى لاش حتى لبليس لانفيني. donc دومين ديال ليتود ديال لا فونكسيون هو من 0 حتى لبليس لانفيني, donc هنايا اوفير. لا ميم شوز هنايا عندي لانترفال اوفير, donc هنا نزيدو واحد بارت تانية, يعني لا فونكسيون نون ديفيني فاش في لو نومبر ريال 0, donc 0. donc شنو اللي كيهمني في هاد لا فونكسيون؟ عندي x او كاري ديما بوزيتيف, ومادام كاين في المقام يعني ستريكتومون
positif. أصلا x عندي x à partir de l'intervalle 0 plus l'infini يعني x راه toujours positif. دونك شكون اللي كيهمني في هادشي كامل؟ دونك لو سين ديال اف بريم هي لو سين ديال جي. لو سين ديال جي راه ديجا عرفناها هنايا في هاد لا كيستيون 3 بي ديال لا بروميير بارتي. دونك هنايا جي دو اكس، دونك هنايا اف دو اكس. دونك جي دو اكس قلنا كي دايره على هاد الانترفال هذا 0 بلس 0 1. دونك الى رجعنا لانترفال 0 1 اشنو قلنا في الانترفال 0 1 قلنا لا فونكسيون اش بوزيتيف. دونك عندنا 1. دونك قلنا جي سانول في 1. دونك قلنا من 0 حتى ل 1 بوزيتيف. وقلنا في الانترفال 1 بلس لانفيني كي دايره لا فونكسيون جي في 1 بلس لانفيني كي دايره نيجاتيف. وراه قلنا بان الجي ديال 1 شحال كتساوي؟ الجي ديال 1 كتساوي جي ديال 1 كتساوي 0. مزيان. دونك هنا قلنا نيجاتيف. دونك جي قلنا دونك نقدروا نزيدو واحد السطر باش تبان لكم الامور واضحه. دونك قلنا لو سين ديال اف بريم هي لو سين ديال جي. دونك عندي جي هنايا بوزيتيف، دونك حتى هادي بوزيتيف. عندي جي سانول في 1، دونك اف بريم حتى هي سانول في 1. دونك عندي جي نيجاتيف، دونك اف بريم حتى هي غادي تكون نيجاتيف. دونك اف بريم دو اكس، اف بريم دو اكس اللي كيهمني فيها هي لو سين ديالها. دونك اف دو اكس. دونك عندي الى عندي ديريفي بوزيتيف كتعني بان لا فونكسيون كرواسونت، وإلا عندي ديريفي نيجاتيف كتعني بان لا فونكسيون ديكرواسونت. دونك قلنا ليميت في لا دغوات ديال زيرو شحال كتساوي؟ موان لانفيني. وقلنا ليميت ديال لا فونكسيون اف بلس لانفيني شحال كتساوي؟ حتى هي موان لانفيني. ليماج ديال 1 دونك غنعوضو هنايا ليماج ديال 1. دونك اف دو 1 غتعطينا شحال؟ الين دو 1 sur 1 moins 1 plus 2. دونك بلس 2. دونك هذا الين ديال 1 قلنا هي 0. دونك 2 موان زا هي 1. دونك تعطينا هنايا 1. مزيان. Donc, deuxièmement, c'est montrer que l'équation f de x est égale à 0 possède une solution unique alpha appartient ou telle que alpha compris entre les deux nombres positifs 2 et 3. Donc, on a un théorème de valeur intermédiaire. Donc, je vais vous dire le théorème de valeur intermédiaire. Donc, rappel. Donc, rappel TVI, théorème de valeur intermédiaire. Donc, باش نطبق التيورم de valeur intermédiaire, il a une solution unique, possède une solution unique كنستعملو 3 conditions. Ou il a غير admis au moins une solution كنستعملو 2 conditions. La première condition هو f, la fonction f continue sur de l'intervalle. عندي l'intervalle h من 2 حتى 3. Donc sur l'intervalle continue sur l'intervalle de 3. Deuxième condition, f ديال les bornes ديال l'intervalle il y a 2 fois f ديال 3 inférieur strictement à 0. Donc هاد deux conditions كيعطيوني l'équation f de x est égale à 0 admet au moins une solution sur l'intervalle
2 3. دونك هاد 2 3 نقدروا نكتبوها بهاد لا فورم ولا نقدروا نكتبوها بهاد لا فورم اوفيرت بحال بحال. ولكن الا عندي اون سوليسيون اونيك كنزيدو واحد الشرط الثالث اللي هو اف ستريكتومون مونوتون. ستريكتومون مونوتون كنعني بها ستريكتومون كرواسونت او لا ستريكتومون ديكرواسونت، وحده فيهم. دونك حنايا عندي هنايا اونيك، دوك غنحتاجو هاد 3 كونديسيون. دونك قلنا دوزيامون سي montrant que l'équation f de x est égal à 0 admet une solution unique alpha telle que alpha appartient à l'intervalle de 3. Donc on a f est une fonction, donc f est une somme des fonctions continues مجموعة، يعني مجموعة ديال الدوال المتصلة de fonctions continues sur h sur 0 plus l'infini. Donc continue sur l'intervalle de 3. علاش؟ حيت l'intervalle de 3 inclut فهاد l'intervalle 0 plus l'infini. هاد l'intervalle هذا هو غير واحد لا بارتي فهاد l'intervalle 0 plus l'infini. donc la première condition هو عندنا. donc علاش f est une somme de fonctions continues؟ عندي la fonction ولا le polynôme de premier degré moins x plus 2 continue sur R, donc continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. ln de x على x, donc عندي le produit de deux fonctions continue sur l'intervalle over 0 plus l'infini. donc غتعطينا بأن هذه la somme ديال deux fonctions continue sur l'intervalle 0 plus l'infini, يعني continue sur l'intervalle de 3. donc deuxième condition f de 2 غتعطينا combien؟ donc f de 2 donc غتعطينا ln de 2 sur 2 moins 2 plus 2 اللي غتعطينا تمشي 2 مع 2 donc غتعطينا ln de 2 sur 2. donc كنعرفو بأن ln de 2 بوزيتيف. علاش؟ حيت ln ديال 1 هي اللي كتساوي 0، donc ln ديال 2 بوزيتيف. donc sur 2 يعني بوزيتيف على بوزيتيف كيعطينا ان نومبر بوزيتيف. واش اخر؟ ln ولا f de 3 est égal à ln de 3 sur 2 enfin sur 3 moins 3 plus, donc moins 3 plus 2. donc غتعطينا ln de 3 sur 3 donc moins 3 plus 2 اللي هي moins 1. donc غتعطينا combien؟ donc غتعطينا الا حسبناها بالكالكولاتور راه غنلقاوها سالبه ونقدروا نتحققوا منها. donc غتعطينا ln de 3 donc نقدروا نوحدوا المقام. donc هنايا 3 ln de 3 moins 3 donc ln de 3 راه inférieur à 3 donc هذا النومبر هذا négatif. donc f de 3 négatif. donc هذا قلنا بوزيتيف هذا négatif. donc le produit ديال deux nombres positifs مع négatif. donc f de 2 fois f de 3 strictement négatif. donc هذا هو deuxième condition. donc la troisième et dernière condition,
comme j de x قلنا inférieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle de 3 علاش؟ حيت راه ديجا جاوبنا عليه، قلنا بان لا فونكسيون جي négatif sur l'intervalle هيا دونك sur l'intervalle 1 plus l'infini. donc 1 plus l'infini انا كيهمني غير من جوج، دونك هذا هو 1، هذه هي جوج، هذه هي 3. دونك جي سانول في 1، انا كيهمني غير من 2 حتى 3. دونك من 2 حتى 3 راه غتكون strictement négatif. strictement négatif, donc comme g de x inférieur strictement pour tout x2, alors f est strictement décroissante sur l'intervalle de 3. d'où d'après théorème de valeur intermédiaire, l'équation f de x est égal à 0 admet une unique solution alpha telle que alpha appartient à l'intervalle de 3. نقدر نكتبوها بهاد لا فورم ولا الفا compris entre 2 3. راه نفس المعنى عند هاد لي دو écriture هادو. دونك هذه هي لا ريبونس على لا كيستيون دو سي. Donc, troisièmement A. Donc, troisièmement A, montrer que la droite D d'équation y est égale à moins x plus 2 est asymptote oblique de la courbe C au voisinage de plus l'infini. Donc, هنايا غنديرو رابي على الخاصية اللي غنستعملو هنايا. Donc, rappel. دونك قلنا إلا عندي واحد لا droite D اللي عندو l'équation y est égale à x plus b، وعندي واحد لا فونكسيون f اللي عندها لا كورب c. دونك إلا حسبنا الليميت ديال f de x moins y، دونك moins y اللي هو y هو اش؟ هو x plus b. دونك إلا حسبنا الليميت ديال هاد ليكسبرسيون في لانفيني سواء بلس ولا موان بحال، دونك لقيناها كتساوي صفر. هذا كيعني ايكيفالونس ديال لا كورب سي. كنقول بان لا كورب سي admet une asymptote oblique, d'équation y est égal à، donc هذه هي l'équation ديالك y est égal à x plus b au voisinage de دونك إلا حسبناه في بلس لانفيني كنكتبو بلس لانفيني، حسبناه في موان لانفيني كنكتبو موان لانفيني. دونك هادشي اللي طالبين منا هنايا هما
la droite D اللي عندها هاد l'équation est une asymptote oblique de la courbe C au voisinage ديال plus l'infini. دونك باش نبينو هاد الشيء يكفي اننا نحسبوا هاد الليميت ونلقاوها كتساوي كومبيان زيرو. الا حسبنا هاد الليميت ولقيناها كتساوي زيرو كيعني بان هاد ليكسبرسيون هذا اللي هو لا كورب سي ادمي اون اسيمبتوت اوبليك d'équation y est égal à x plus b au voisinage ديال l'infini سواء حسبناه في بليس ولا في موان. donc troisièmement 1 troisièmement a on a donc بلا ما نعاودو نكتبو la question on a limite x tend vers plus l'infini حيت قلنا لنا هنايا h au voisinage ديال plus l'infini donc de f de x moins. donc شكون هو شكون هي l'équation ديال la droite d donc هي l'expression donc moins x donc plus 2. donc غنحسبوا هاد الليميت donc غتعطينا هي limite x tend vers plus l'infini donc شكون هي f ل x هي هاد l'expression هذا donc ln de x x moins x plus 2 moins donc moins مع moins هي plus x moins مع plus هي moins donc moins 2 donc plus 2 مع moins 2 هي 0 donc moins x plus x هي 0 donc غتعطينا هي limite x tend vers plus l'infini ديال ln de x على x اللي كتساوي 0. علاش؟ حيت هادي limite usuelle. donc شنو كنقولوا do la droite d la droite d d'équation y est égal à moins x plus 2 et asymptote oblique de la courbe C au voisinage de plus l'infini. donc troisièmement B donc troisièmement B étudier la position relative de la courbe C et la droite D يعني شكون اللي فوق شكون اللي تحت ما بين la courbe C و la droite D. donc باش ندرسو la position relative ولا الموضع النسبي بالنسبة في اللغة العربية donc غنديرو هاد الفرق هذا donc la position relative de la courbe C et la droite D. on a donc toujours باش ندرسو بالموضوع كنديرو f de x moins y. donc شكون هو هاد y la droite D هو اللي عنده l'équation moins x moins 2 donc غنعوضو f ل x بهاد l'expression ها هو donc ln de x على x moins x plus 2 moins y donc y قلنا غنعوضها بهاد l'expression donc moins x plus 2 donc غتعطينا هي ln de x على x moins x plus 2 donc moins مع moins هي plus donc moins مع plus اللي هي moins donc غتمشي 2 مع 2 x مع x x مع moins x donc غتعطينا هي ln de x على x. or x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini يعني هاد x كي داير بوزيتيف بقات ليا غير ln de x اي quel que soit x هادشي راه شفناه في الخاصية ديال ln quel que soit x appartient à l'intervalle 0 1 à l'intervalle 0 1 ln de x inférieur ou égal à 0 et quel que soit x appartient à l'intervalle
1 plus l'infini ln de x supérieur ou égal à 0. Donc le signe ديال هاد الديفيرونس هذا ولا ديال هاد السوستراسيون. دونك لو سين ديال هاد السوستراسيون ديال هاد الفرق هي لو سين ديال الين، حيت المقام اكس ديما بوزيتيف، دونك بقات هي ليا لو سين ديال الين دو ولا الو ولا دونك لو سين de f de x moins y et donc ici le oui, donc ici le oui de ln de x, ln de x. دونك نقدر نستعمل هذا الطابلو هذا. دونك x دونك ln de x دونك 0. دونك قلنا لا فونكسيون نون ديفيني في 0. دونك f de x moins y donc position relative de c et la droite t. Donc on a la fonction définie من 0 تلاش de 0 à plus l'infini. On a le signe ln s'annule 1, donc ln de 1 est égal à 0. On a le signe de ln et le signe de la soustraction, donc ln s'annule en 1, donc la soustraction de même tawa s'annule en 1. Donc on a ln négatif l'intervalle de 1 de 0 à 1, donc on est négatif, et positif de 1 plus l'infini, donc on est positif. Donc on a le signe dans le même signe, donc on est négatif et on est positif. Donc négatif شنو كيعني بان c donc s'annule يعني la droite d ou la cdf copie la droite d. donc c donc négatif كتعني بان c au-dessus de la droite D. Positif كتعني بأن la courbe C au-dessus de la droite D est égal à 0 يعني C copie la droite D en le point. Donc le point غنعوضو x ب 1، donc اللي عندها l'abscisse est égal à 1. f de 1 شحال قلنا كيساوي f de 1 قلنا هذا 0، donc هذا moins 1 plus 2 اللي هي 1 في واحد البوان نسميوها مثلا بوان A اللي عندها les coordonnées 1 1. donc la courbe C copie la droite D en point, coordonnée abscisse est égal à 1 et l'ordonnée est égal à 1.